Ginusto natin to, kaya panindigan natin to. Jojo. Pinit na pa ang galis bahan. Uy! Gulit sa bakal tapos. Hindi na sila malampas. Okay, kuya! Ulat sa! Kuya! Kuya! Asa ko magunit? Ari lang. Okay, 1, 2, 3, go! Hi guys! Ay, kagwapo, yawa! It's so nice! Wala yung mic. Wala nagdalag mic. Ambot is madungog gapon eh. After na ni. So, pabalik na ni guys. I don't know anong next, but lasang ticket pa sa lain. Sa lain ba? Gani no, pero wala ko eh. Kani ang roller coaster experience. Ay, hala, dito daw tayo guys. So, anong next ride ito guys? Ano man eh? Aman mi guys, aman mi gidala din. Una lang, ma'am. May isa pa pala guys. So, yan yung sinakyan namin yung papunta dito guys. Second one. So, asa na ni siya padulong kuya? Pabalik na daw. Ah, okay. Wow. YOLO. Yes, kuya. YOLO. D1 man pa. Beauty, dili kay ka makitaan sa video kay if ibutang na ko sa shoulder kay dili siya ma-focus. Sige na. Lain na ang makita. Kita ka na. Pabalik na kami guys. 520. Ready to fly, 520. So, yung in-avail namin guys is yung, ano yun, yung all rides? Huh? Yung i-avail natin ba? Hindi ko alam. Basta something like, Apat, diba yun? basta parang in-avail ata namin lahat and then meron pa yung last na cable car, I Ayun, think. May sign doon. Hindi ko mabasa. So, waiting kami sa cable car na magbalik. Uy! Sa likod na nung kay Davao na. Don't leave it on.
So, yung next namin guys is yung 800 meters na zip line. And I think this is the last one na sasakyan namin. Let's go! So, magsakay tayo ulit ng shuttle para makapunta doon. Tingala to sila Tita Kim, nga nung dugay kayo to. Tingala to sila halang anong lahi. Tingala to sila anong lahi ang nakasakay sa cable car. Madlock na sila. Gani, mas lingaw tong kaganina guys. Kaya mura juga pataos. Yes. Mura make the roller coaster sa among gisakyan na shuttle kaganina. Okay, nanata diri guys. Dili pa dahil may diri guys. Akala ko dito na. Hindi pa pala. Diri dahil may gikan ka kanina. Ay, Tagalog man dahil ang viewers. Tita Kim na. Yan na guys, na drop off. On the way. Yes, on the way na kami sa 800 meters. Na drop off na namin yung mga kasama kanina sa 350. Yes, 350. Oy! Dati guys, yung zipline nila dito, walang shuttle. So, bali maglakad talaga kayo pabalik. Yes. Balik na to. Dito kay Basa. Po? Bale mga baga, ma'am. Ah, okay, sige. Sando ka tayo, ma'am. Ah. Atras, ma'am. Dito, ma'am. Okay rin mo kanilas, ma'am. Okay lang kuya. Thank you. Nagbayalan rin.